अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जनरल याह्या खान की ज़िंदगी से जुड़े चंद दिलचस्प वाक़यात। हम आपको बताएंगे कि याह्या खान जहाज़ की सीढ़ियों से उतरते कंघी क्यों करते थे, जब जनरल साहब ने एक तकरीब में लड़की को उनके शोहर के सामने कहा टर्न बैक यानी पुश्त मेरी तरफ करो, फिर क्या हुआ। वीडियो में हम आपको जनरल याह्या खान की चंद खूबियाँ भी बताएंगे, वो वाक़या भी बताएंगे जब एक चीनी सदर के सामने याह्या ने गमले में पेशाब कर दिया। हम आपको ये भी बताएंगे कि अदाकारा तराना से कौमी तराना कैसे बनी। दोस्तों, याह्या खान जब हवाई जहाज़ से बाहर निकलते तो दरवाजे पर अपने बालों को कंघी करना शुरू कर देते। अब भी अगर आप पुरानी पीटीवी फुटेजेस देखें तो आपको याह्या खान जहाज़ के दरवाजे पर खड़े दिखाई देंगे। दोस्तों, फिर वो यकदम आधी सीढ़ियों पर होंगे। जब वो कंघी करते थे तो टीवी वालों को वो हिस्सा एडिट करना पड़ता था। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जब इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस स्टेट बैंक कराची के हॉल में मुनक़्क़िद हुई तो पूरी मुस्लिम दुनिया के वज़ीर ख़ारजा बैठे थे और सदर साहब का इंतज़ार हो रहा था। वो काफ़ी देर से पहुँचे। जब लिखी हुई तकरीर पढ़ने लगे तो कागज़ों की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खरखराहट बता रही थी कि सदर साहब नशे में मौजूद हैं। दोस्तों, उस वक्त ये तकरीर मशरक़ वस्ता के मुल्कों में अरबी ज़ुबान में बराह रास्त नशर हो रही थी। अहलन व सहलन मरहबा के बोर्ड पहली मर्तबा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर भर में लगाए गए थे, जिसके बाद सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया गया। याह्या खान के मामूलात क्या थे, वो तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के ज़रिए मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन इससे कता नज़र मौसूफ की तबीयत में बच्चों वाला लाअबालीपन भी था। बहरिया की एक तकरीब में मेहमान खसूसी थे, हस्बे मामूल ताख़ीर से पहुँचे। तकरीब के बाद जब सब मेहमानों को चाय वगैरह की दावत दी गई तो जो मेज़ उनके लिए मुख्तस थी उसे छोड़कर इधर उधर फिरने लगे। एक नौजवान अपनी ऑटोग्राफ बुक लेकर आ गया। ऑटोग्राफ बुक हाथ में पकड़ी और करख्त अंदाज में बोले, यू वांट ऑटोग्राफ। नौजवान सहम गया, आहिस्ता से बोला, यस सर। सदर साहब गरजे, टर्न बैक। नौजवान ने सहमे से अंदाज में मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसके बाद इस नौजवान की पुश्त पर ऑटोग्राफ बुक रखकर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। उसके बाद ज़ोरदार कहकहा लगाकर ऑटोग्राफ बुक इस नौजवान को वापस की तो इसकी जान में जान आई। दोस्तों, ये तमाशा देखकर और लोग भी ऑटोग्राफ लेने आ गए। वो हर एक को कहते टर्न बैक और फिर ऑटोग्राफ दे देते। इसी दौरान एक खातून आई जिन्हें देखकर वो बोले, क्या तुम शादीशुदा हो। मौसूफ की जो शोहरत थी, इस खातून की तो जान निकल गई। नहीफ सी आवाज़ में बोली, यस सर। सदर साहब बोले, तुम्हारा शौहर कहाँ है। खातून ने दूर इशारा किया, इसका शौहर तो पहले ही इधर मुतवज्जे था। सदर साहब ने उसे अपने पास बुलाया और जब वो करीब आया तो उसको बोले टर्न बैक। सब हंसने लगे। इस खातून की भी जान में जान आई। इसके शोहर को पुश्त पर ऑटोग्राफ बुक रखकर सदर साहब ने ऑटोग्राफ दिया और बुक खातून को वापस कर दी। अब हम आपको जनरल याह्या की चंद खूबियाँ बताएंगे। जनरल याह्या खान को अल्लाह ताला ने हैरान कुन सलाहियतों से नवाज रखा था। वो अपनी कुव्वत फैसला से दुश्मनों के छक्के छुड़वा दिया करते थे। वो भारत और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वो मीटिंग्स में चंद लम्हों में फैसला कर लेते थे और वो फैसला बादशाह ठीक साबित होता था। दोस्तों, जनरल याह्या खान मुल्क का वाहिद कमांडर इन चीफ और सदर था जो तमाम फाइलें पूरी पढ़ता था। वो स्पेलिंग और मुहावरे की गलतियां भी दुरुस्त करता था और आखिर में सिर्फ यस या नो लिखकर फैसला दे देता था और वो फाइल इसके बाद पूरी ज़िंदगी उसे याद रहती थी। अगर कभी कोई फाइल उसे दोबारा भिजवा दी जाती तो वो नशे की हालत में भी फाइल देखते ही कह देते थे कि मैंने फ़ला महीने इस पर फैसला दिया था, आपने ये मुझे दोबारा क्यों भिजवा दी। वो ज़ाती ज़िंदगी में भी इंतहाई ईमानदार थे। पूरी ज़िंदगी उन पर माली करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। वो सरकारी बार पर ज़ाती पेमेंट करके मशरूबात लेते थे। दोस्तों, इस ज़माने में शराब पर पाबंदी नहीं थी। ख़ानदान के लोग ऐवान सदर नहीं आ सकते थे। फैमिली के तमाम अखराजात उनके ज़ाती अकाउंट से अदा किए जाते थे। इस्लामाबाद का इंतखाब भी याह्या खान ने किया था और वो सीडीए के पहले चेयरमैन भी थे, लेकिन इस पूरे शहर में और उनके ख़ानदान के नाम 1 इंच ज़मीन नहीं थी। रावलपिंडी के बार्ले स्ट्रीट में उनका सिर्फ एक घर था। वो रिटायरमेंट के बाद इंतकाल तक उसी घर में मुकीम रहे और पेंशन की रकम से अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहे और उनका साहबजादा अली याह्या आज भी मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजार रहा है।
دوستوں، لیکن یحییٰ خان اپنی ان تمام خوبیوں کے باوجود ملک میں گالی بن گئے۔ ان کی یہ تمام خوبیاں ان کی ایک خامی نکل گئی، اور وہ خامی سانحہ مشرقی پاکستان تھا۔ عوام نے یحییٰ خان کے مارشل لاء کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے قبول کیا تھا، لیکن وہ پاکستان کو نہ بچا سکے اور ملک بھی ٹوٹ گیا، اور وہ ہمارے لیے گالی بن گئے۔ انہیں فوج نے آن کیا، اور نہ ہی عوام نے۔ یحییٰ نبی کا نام تھا، حضرت یحییٰ عیسائی تھے، انہیں جان دی بیپٹسٹ کہتے تھے۔ مگر آپ عبرت ملاحظہ کیجئے، لوگ 1985 تک اپنے بچوں کا نام یحییٰ نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کو 1971 سے 1985 تک ملک میں یحییٰ نام کے بچے نہیں ملیں گے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یحییٰ خان نے ملک توڑ دیا تھا۔ وہ امریکہ اور چین کو ایک میز پر بٹھانے والے دنیا کے پہلے لیڈر تھے، اور وہ ناقابل یقین حد تک سادگی پسند تھے۔ مگر ان کی یہ تمام خوبیوں میں ان کی ایک خامی نکل آئی، اور وہ ہے سانحہ مشرقی پاکستان۔ دوستو، عوام نے یحییٰ خان کے مارشل لاء کو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے قبول کیا تھا، لیکن وہ پاکستان کو نہ بچا سکے اور ملک بھی ٹوٹ گیا، اور ہمارے گلے میں 1971 کی ہار کا طوق بھی پڑ گیا۔ ہمارا کوئی فوجی جوان آج 47 سال بعد بھی خود کو یحییٰ خان کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فوجی جوان جنرل نیازی اور جنرل یحییٰ خان کی یونٹ کا ذکر تک نہیں کرتے۔ جنرل یحییٰ خان ایوان صدر سے برہنہ باہر آ جاتے تھے۔ وہ نشے کے عالم میں خواتین کے ساتھ کھلی گاڑیوں میں کھڑے ہوتے تھے، اور پورے صدارتی پروٹوکول کے ساتھ اسلام آباد کی سڑکوں پر سیر کرتے تھے۔ انہوں نے ایرانی شہنشاہیت کی 1000 سالہ تقریبات میں دنیا بھر کے حکمرانوں کے سامنے گملے میں پیشاب کر دیا تھا، اور اسی تقریب میں انہوں نے مونٹی کارلو کی شہزادی گریس کیلی کے بازو پر ہاتھ پھیر کر ایسے شرمناک مکالمے بولے تھے کہ شہزادی گریس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ صدر محترم نے ایک بار پشاور کے گورنر ہاؤس میں جنرل رانی اور رفیق سہگل کو کمرے میں بند کر کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے حکم جاری کیا تھا۔ دوستو، حکم یہ تھا کہ جب تک جنرل رانی نہ کہیں یہ کمرہ نہ کھولا جائے، اور وہ ایک بار سندھ گورنر ہاؤس کے سوئمنگ پول سے نکل کر سیدھا روڈ پر آ گئے تھے۔ جنرل یحییٰ خان اداکارہ ترانہ کے گردن کے گڑھے میں شراب ڈال کر پیتا تھا، اور اس کے جسم کو شراب میں تر کر کے چاٹتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اداکارہ ترانہ صاحبہ ایوان صدر تشریف لائیں تو گارڈز نے روک کر سخت پوچھ گچھ کی۔ اداکارہ ترانہ نے یحییٰ خان کو اطلاع کر دی۔ عظیم سپہ سالار نے گارڈز کی سرزنش کرتے ہوئے اسے پروٹوکول کے ساتھ اندر آنے کا امر جاری کیا۔ جب رات گزار کر قومی خدمات بجا لانے کے بعد ترانہ جی صبح روانہ ہوئی تو گیٹ پر کھڑے گارڈز نے گارڈ آف آنر دیا۔ ترانہ جی نے حیران ہو کر اس عزت افزائی کی وجہ پوچھی تو گارڈز کے کمانڈر نے جواب دیا کہ محترمہ، اندر جاتے ہوئے آپ صرف ترانہ تھی، اب قومی ترانہ بن چکی۔